हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू L&D यूट्यूब चैनल। आज आम दशम श्रेणी इंग्राजी बहीर जो प्रोज गोटे थिला आम फास्ट पार्ट पढ़ी ए लेटर टू गॉड बुझेगा। तो यार फास्ट पार्ट आम पढ़ी आज आम तार सेकेंड पार्ट पढ़ा। ठीक अच्छे, ताहले एथिरे आम देखी जे लेंचो जड़े फार्मर जी की कौन गोटे क्रेस्ट माने लो हिल जोटा कि निम्न पहाड़र शीर्ष भागरे रोला। आउ तार कौन थिला ना कॉर्न फील्ड मका शस्य जो शस्यर क्षेत्र थिला। आउ सी वर्षा को एक्सपेक्ट करथला जे वर्षा हबो आउ तार शस्य भल अमल ही आसीबो। किंतु कौन है ना जो वर्षा बदल रे कौन कला ना वर्षा सह जो कुआपथर सब पड़ा और तार शस्य को नष्ट करदेला। तो से भाविला जे ए वर्ष से भोकिला रहिबो, किंतु ता मनरे गोटिए ही आशा थिला जोटा कि कौन थिला ना भगवान को पाखरु साहाय्य। तेणुकरी से ता पिला मानकु कहिला दुख न करिया पई, काहेकि ना केही केबे भोकरे मरंती नाही। तेणुकरी से कौन कला ना भगवान को ऊपर भरोसा करी से भगवान को गोटे चिट्ठी लिखिला। ताले आज देखिबा जे कौन हैला नेक्स्ट चिट्ठी लिखिला परे कौन हैला बुझिगला। ताले आरंभ करिबा। फर्स्ट होची कोन ना गॉड ही रोट से लिखिला कौन जे भगवान जहाँ को आम फास्ट लिखू फास्ट तार नाम आम लिखि था। तेणुक से लिखिला भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी जदि तुम्हें मते साहाय्य न करिवो माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर मोर परिवार एवं मु ए वर्ष भोकिला रहिबु। आई नीड 100 पीसस इन ऑर्डर टू सो माय फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मते केते टंका आवश्यक ना 100 पीसस। पीसस है कौन ना मेक्सिकान करेन्सी बुझेगा। जमीती आमर इंडियन करेन्सी कौन ना रुपी सेमती मेक्सिकान करेन्सी है पीसो बुझेगा। देखिबा केमिति पीसो देख यही भाव में आमर जमी कौन इंडियन करेन्सी रुपी आम देखीचे 100 टंका 200 टंका 500 टंका सेमिति एटा गोटे मेक्सिकान पीसो मेक्सिकान करेन्सी देख लिखाई 500 पीसस बुझेगा। आईटा तांको भाषा रे लिखाई जे क्विनियंटस पीसस बुझेगा। ताहले एभली देखिबा पई कौन ना मेक्सिकान पीसस बुझेगा। ताले से ताकू केते आवश्यक थिला ना 100 पीसो आवश्यक थिला। कौन पाई ना से तारो जो खेत नष्ट हो जाइथिला ताकू पुणी थरे आरंभ करिवा पई चाहुथिला बुझेला। सो हैला कौन ना बुणीबा से तार खेत को आउ थे बुणीबा पई बिहन बुणीबा पई चाहुथिला। आउ सेई खेत आसीबा पर्यंत बा सेई शस्य आसीबा पर्यंत से कौन से पैसा रे से चलिबा पई चाहुथिला। तेणुकरी मोट से खेत को बुणीबो आउ थे बिहन बुणीबो आउ सेई बिहन जेतेबेले शस्य रूप में अमल होइकी आसीबो सेतेबेले पर्यंत ताकू चलिबा पई केते ना 100 पीसस आवश्यक करुथिला बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तापरे से डॉट 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 तापरे से लिखिला जे कौन कौन सब हेइथिला हेल स्टॉर्म पई बुझेला। नेक्स्ट होची ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। से लिखिला कौन एनवलप एनवलप है कौन ना लफाफा से लफाफा उपरे कौन लिखिला टू गॉड। कहीं ना आम जिते जहाँ को चिट्ठी लिखू से कौन करूँ ना टू लिखिकी जहाँ पाखक आम लिखू से तार नाम लिखू आ फ्रॉम लिखिकी आम निजर एड्रेस दो बुझेगा। ताले से जेहेतु भगवान को पाखु लिखुची से एनवलप उपरे टू गॉड बोली लिखिला। आउ चिट्ठी को कौन कला ना से लफाफा भितर पुरई देला। आउ तथापि विचलित भावरे से कौन कला ना टाउन को गला कहीं तार शस्य नष्ट होती से चिंतित थिला ट्रबल्ड चिंतित बा विचलित थिला। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox बुझेला। स्टाम्प है कौन ना डाक टिकट मेल बॉक्स है कौन डाक बक्स। तो से जो डाक ऑफिस रे बा डाक कार्यालय रे से कौन कला से चिट्ठी उपरे गोटे डाक टिकट लगेला आउ ताकू से डाक बक्स रे से पकाई देला ड्रॉप है पकाइबा। One of the employees who was a postman and also helped at the post office जड़े कर्मचारी जी कि कौन ना डाक पिओन पोस्टमैन है डाक पिओन आउ कौन ना से मध्य कौन करे ना डाक कार्यालय रे से साहाय्य करे डाक काम करिबारे।
went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. से तार बॉस पाखक गला जी कि कौन तार बॉस किए पोस्टमास्टर से पोस्टमास्टर पाखक गला आउ कौन सेठी हृदय खोला हस हसिला एवं तांकू कौन ना से जो लेटर भगवान को पाखक जो चिठीटी आसला ताकू से देखाइला. Never in his career as a postman had he known that address. तार जो कौन ना डाक पियन हिसाब रे जो तार कैरियर बा चाकरी काल ता चाकरी काल भितर सी एभली एड्रेस जोटा कि भगवान को पाखक एड्रेस केबे भी सी देखि नथिला. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing. से जो पोस्टमास्टर जी की कौन ना मोटा थिला आउ आमिएबल फेलो आमिएबल है फ्रेंडली फेलो है पर्सन जी की बहुत मेलापी बा बंधुत्वपूर्ण व्यक्ति थिला. से मध्य कौन ना हसी उठिले से मध्य हसी उठिले बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस. किंतु सांगे सांग कौन है इमिडिएटली संगे संग से संगे संग कौन है ना सीरियस हो गले गंभीर हो गले. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क आउ से जो चिठीटी को तांकर डेस्क ऊपर सी रखिले. कमेंटेड व्हाट फेथ आउ कौन कले ना से कहले जे कि विश्वास. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. काश से कहले जे मु इच्छा करुछि काश जदि मोर से भली विश्वास थांता कि जार माने जेमिति सही लोकटार अछि कार ना हु रोट दिस लेटर जी कि यही चिठीटी लिखिछि. स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड. तापर से देखिले जे चिठीटी कोठिरु आरंभ होइछि ना गॉड को बा भगवान को संबोधन रु चिठीटी आरंभ होइछि. करेस्पॉन्डेंस कोन ना पत्र विनिमय बुझिला. करेस्पॉन्डेंस अर्थ है पत्र विनिमय माने पत्र विनिमय पाई जो एड्रेस दिया जाए ताकू कहा जाए करेस्पॉन्डेंस एड्रेस बुझिला. ताहले आमे एई पूरा कोन ना पैराग्राफटा को होची भलो भाबरे बुझिबा जे से कौन कला ना लिखिला फास्ट तो गॉड से इफ यू डोंट हेल्प मी जदि तुम मते साहाय्य करिबो नाही मो परिवार एवं मो भोकिला रहिबु ए वर्ष आउ मते तेणु मते कौन ना 100 पिसो दरकार मोर खेत को आउ थरे बुणिबा पाई एवं सही जेते पर्यंत कौन क्रॉप्स न आसीची सेते पर्यंत सेथिरे चलिबा पाई. तापरे से लिखिला ता चिठी केमती कौन हेतिला. ही रोड टू गॉड से एनभलप ऊपरे टू गॉड बोली लेखिकी चिठीटी को एनभलप भितर पुरई देला. आउ तथापि से विचलित बा चिंतित होई से टाउन को बा शहर को गला. तापरे डाक कार्यालय रे से गोटे डाक टिकट को चिठी ऊपर मारिला एवं ताकू डाक बाक्स भितर पुरई देला. जड़े कर्मचारी जी कि गोटे डाक पियन थिले आउ से कौन करती ना डाक कार्यालय मध्य डाक काम रे हेल्प करती साहाय्य करती. से तांको बॉस पाखक पोस्टमास्टर पाखक गले आउ हृदय खोला हसी तांको एई जो भगवान को पाखक जो चिठीटी आसीची ताकू से देखाइले. तांको कार्यकाल भितरे पोस्ट से केबे भी एई भली ठिकाना देखि नथिले. पोस्टमास्टर जड़े मोटा एवं बहुत बंधुत्वपूर्ण बा मेलापी लोक थिले जी कि मध्य हसी उठिले एवं सांगे सांग से कौन कले ना गंभीर हो गले एवं चिठीटी को तांको डेस्क ऊपर रखी कहिले कि विश्वास काश एई भली विश्वास मोर थांता जेमिति कि से लोकटार अछि. आ से देखिले चिठीटी भगवान को संबोधन करी लेखा आरंभ होइछि बुझिला. ताले नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िबा. आमे एई पैराग्राफटी पूरा क्लियर हो गले मु भाबुछि नेक्स्ट पैराग्राफ आरंभ करिबा. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड बुझिला. से कहउचंदी सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. शेक रो अर्थ कोन ना दोहलाइबा बा भांगिबा. तेणुकरी ये जो भगवान को ऊपर से ही लेखक जी की लेंचो नहीं कि लेखकों जो भगवान को ऊपर विश्वास रही ताकू न भांगिबा पाई न दोहलेबा पाई जो पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया. तो पोस्टमास्टर कौन कले ना गोटे आइडिया सह आसिले एनसर द लेटर. आउ आइडियाटी कौन थिला ना से सही चिठीटीर कौन उत्तर देबे बुझिला. बट व्हेन ही ओपन्ड इट किंतु जेतेबेले से लफाफा खोलिले इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट
He needed something more than goodwill, ink and paper. एविडेंट है सुस्पष्ट ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିଟି ଖୋଲିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ସେଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଗୁଡୱିଲ୍ ଇଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ପେପର ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗୁଡୱିଲ୍ ହେଲା କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଇଙ୍କ ଆଉ ପେପର କାଳି ଆଉ ପେପର ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବୁଝିହେଲା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା ଅଟଳ ରହିବା କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚିଠିଟିର ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେଥିରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଲେ ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ସେଭେରାଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱେଆର୍ ଅବ୍ଲାଇଜ୍ଡ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା କଥା କହିଲେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାରିଟି ପାଇଁ ଚ୍ୟାରିଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଦାନ ଅବ୍ଲାଇଜ୍ ହେଲା କୃତଜ୍ଞ ହେବା ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାନ କରି ସେଥିରୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ବୁଝିହେଲା It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା 100 ପିସକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କେବଳ ସେଇ ମାନେ କୃଷକ ବା ଲେଞ୍ଚକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନା ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍ ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଲେଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲା ତା ଅଧାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଯେତେ ମାଗିଥିଲା ତାର ଅଧାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଲେ He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तापरे से कौन कले ना लेंचो को सेई जो कौन चिठीटी को सॉरी टंकाटी को माने कोथरे पुरेले ना लफाफारे पुरेले आ लेंचोर ठिकाना लिखि सेही चिठीटी को कौन करे ना लेंचो पाखक पठेले जो थे कि कौन थिला ना केवल भगवान गोटे दस्तखत थिला बुझीला द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम तापरे आसंता जो रविवार दिन बुझीला आसंता रविवार दिन किए ना लेंचो सामान्य शीघ्र पहुँची जाइए कौटी ना पोस्ट ऑफिस रे एबिट है सामान्य आर्लियर है आगरू बा शीघ्र से सामान्य आगरू कौटी पहुँच जाइए ना ऑफिस रे पहुँची जाइए कौन पाई ना पचारिबा पाई जे ता पाई किछि चिट्ठी अछि कि इट वाज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office बुझेला ताहले से कौन ना से निजे थिले किए ना पोस्टमैन से डाकोपियनटी निजे चिठीटी को क्या देला ना लेंचो को देले जेते बेले कि पोस्टमास्टर कौन करथुले ना अनुभव करथुले कौन ना से जो संतोष गोटे लोक जी कि बहुत भल काम करि थाए तार जो संतोष को से अनुभव करुले भितर रहीकि लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस ताकर ऑफिस रु रहीकि बा कार्यालय रु रहीकि से ताहाकु देखुथिले ना लेंचो को देखुथिले बुझिला ताले ए पैराग्राफटी आमे मीनिंग सह सब बुझिले एबे आउ टिके क्लियर हो जिबा सो इन ऑर्डर टू नॉट तेणुकरी जो लेंचर विश्वास थिला भगवान को ऊपर ताकू न भांगिबा पई पोस्टमास्टर गोटे आइडिया कले कि ताकू आंसर देबे कार चिठीर उत्तर देबे किंतु से जेतेबेले चिठीटी खोलिले से यह सुस्पष्ट थिला जे से चिठीर उत्तर देबा पई ताकू केवल शुभेच्छा इंक आउ पेपर दरकार नुहे ताटू किछि अधिक मध्य दरकार तथापि से तांकर जो दृढ़ प्रतिज्ञा रिजोल्यूशन दृढ़ प्रतिज्ञा थिला सेथिरे से अटल रहिले से तांकर किछि कर्मचारी मानकु टंका पाई कहिले से निजे मध्य तांकर जो दरमार किछि अंश देले आउ से तांकर किछि सांग मानकु मध्य कहिले जे एई भଳି गोटे दान करी सेथिरु किछि पुण्य बा कृतज्ञ हेबा पाई
ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ 100 ପିସକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ କେବଳ ସେହି ଫାର୍ମରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନା ଯେତିକି ସେ ମାଗିଥିଲା ସେଥିରୁ ଅଧାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ସେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଲଫାଫା ଭିତରେ ପୂରେଇଲେ ଏବଂ ଲେଞ୍ଚର ଆଡ୍ରେସରେ ପଠାଇଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଲେଟରରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କେବଳ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଥିଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଲେଞ୍ଚ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ ମାନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିଠି ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି କିଏ ଦେଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଡାକ ପିଅନ ସେ ନିଜେ ଲେଞ୍ଚକୁ ଚିଠିଟି ଦେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭିତରୁ ରହିକି ଗୋଟେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଛି ସେହି ଲୋକ ଗୋଟେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ବା ଆରାମ ଲାଗେ ନୁହେଁ କି। ତେଣୁକରି ସେ ସେହି ସନ୍ତୋଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ରହିକି କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଲେଞ୍ଚକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ପୁରା এই ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ପୁରାପୁରି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ପଢ଼ିବା। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money। ବୁଝିହେଲା। ଲେଞ୍ଚ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖିକି ନା ସେ ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ସିଏ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କେ ବି ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। such was his confidence ନୁହେଁ କି। ଏଇଭଳି ତାର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। but he became angry when he counted the money। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଗଣିଲା ସେ ରାଗିଗଲା। God could not have made a mistake। ହେଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ଭୁଲ କରିନଥିବେ। nor could he have denied ଲେଞ୍ଚ what he had requested। ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲେଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିନଥିବେ, ତାକୁ ମନା ମଧ୍ୟ ସେ କରିନଥିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଲେଞ୍ଚ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ପେପର ଆଉ କଲମ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଟୁ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ସରକାରୀ ଲେଖା ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଉପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। with much wrinkling on his brow। ବ୍ରୋ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଇବ୍ରୋ, ଆଖି ପତାର କୁଞ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଇବ୍ରୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଇବ୍ରୋ ଉପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୁଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ। ତ ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଇଥିଲା। caused by the effort he had to make to express his idea। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ନୁହେଁ କି ତାର ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଯେ କିଭଳି ତାର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। when he finished ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖା ଶେଷ କଲା he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖା ସାରିଲା ସେ ପୁଣି ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକଟ କିଣିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଲଗେଇଲା କେଉଁଥିରେ ସଂଯୋଗ କଲା ମାନେ ସେଇଥିରେ ଲିକ୍ଡ ହେଲା ଲେହନ କରିବା ବା ଲଗେଇଲା କେଉଁଥିରେ ନା affixed to the envelope କେଉଁଥିରେ ଲଫାପାରେ ସେ ସଂଯୋଗ କଲା। affix ହେଲା ସଂଯୋଗ କରିବା। with a blow of his fist ଗୋଟେ ମୁଠାରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବିଧା ମାରି ତାକୁ ସେ ସେଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା। the moment the letter fell into the mail box ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ନା ଚିଠିଟି ସେ ପକାଇଲା କେଉଁଥିରେ ନା ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଲା the postmaster went to open it। ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। God of course the money that I asked for only 70 pieces reached me। ସେ କହିଲା ଯେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ନା ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି of the money that I asked for ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି କେବଳ 70 ପିସ ମୁଦ୍ରା କେବଳ 70 ପିସ ମୁଦ୍ରା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। send me the rest ମୋତେ ମାନେ ଯେଉଁ ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତୁ।
ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍, ଯେହେତୁ ମୋର ଏହି ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୋ ଦ ମେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଡାକ ଥ୍ରୋରେ ମାନେ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ। ବିକଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବା ଡାକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅସାଧୁମାନଙ୍କର ଦଳ ବା ଦଳେ ଅସାଧୁ ବା ଠକ ଏମାନେ ଲେଞ୍ଚ ଇତି ଲେଞ୍ଚ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖି ସାରିକି କ'ଣ ନିଜ ନାମ ଲେଖେ ଲେଞ୍ଚ। କ୍ରୁକ୍ସ ହେଲା କ'ଣ ଅସାଧୁ ବା ଡିସଅନେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ବଞ୍ଚ ହେଲା ଗ୍ରୁପ ବା ଦଳ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଏ ତା ଅନୁସାରେ ଯେ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଠିକ୍ ମାନେ 100 ପିସ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକବାଲା ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇଥିରୁ 30 ରୁପିସ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଭାବିଲା ଯେ ଆଉ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକ ଅଫିସ୍ ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳେ ଠକ ବା ଦଳେ ଅସାଧୁ ଲୋକ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଚିଠିଟି ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନ ଭାବି ଲେଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠୁ ଗୋଟେ ପେପର ଆଉ ଇଙ୍କ ବା କାଳି ଆଣିଲା। ଆଉ ସେଠିରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ, ହେଲା। ତାର ଆଇବ୍ରୋ ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମ ସବୁ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖି ସାରିଲା ସେ କ'ଣ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ପୁଣି ଡାକ ଟିକଟ କିଣିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସେଇ ଏନଭଲପ୍ ବା ଲଫାଫାରେ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଠି, ହେଲା। ତାର ଯେଉଁ ମୁଠି ବ୍ଲୋ ହେଲା ବିଧା ମାରିବା ଏଇଠି ହେବ। ତାର ଯେଉଁ ମୁଠାରେ ହାତ ମୁଠାରେ ସେ ବିଧା ମାରି ତାକୁ ସେଇ ଲଫାଫାରେ କ'ଣ କଲା ସଂଯୋଗ କଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚିଠିଟି ମାନେ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଗଡ୍ ଭଗବାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ମାଗିଥିଲି କେବଳ 70 ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଟଙ୍କା ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଠକ, ବୁଝିଲା, ଇତି ଲେଞ୍ଚ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯେତିକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିଲେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ମିନିଂ ସହ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ତଳେ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ନିଜ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖି ନେବ। ଆଉ ୟାକୁ ପଜ୍ କରିକି ଯେଉଁଟା ବି ବୁଝିପାରୁନ ପଜ୍ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ ଆଉ ବୁଝିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ପଠାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।